আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट 2018 में एक साल में 50,000 रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया था। इस मामले में 7 साल 4 महीने के बाद सिर्फ 19,000 पदों को भरा गया है। छात्र युवा संगठन DYFI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर घर को रोजगार देने का वादा किया था। वामपंथी छात्र युवा संगठन DYFI TYF ने सवाल उठाया कि इसमें से कितना वादा पूरा किया गया है। इस संबंध में DYFI और TYF ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक साल में 50,000 रिक्त पदों को भरने का वादा करने के बावजूद सरकार ने 7 साल और 4 महीनों में अब तक सिर्फ 19,000 नौकरियां प्रदान की है। 2018 সালের ভিশন ডকুমেন্টের অ্যাকশন পয়েন্টের 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ওয়ান এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি টু এভরি হাউসহোল্ড। 7 বছর 4 মাস হলো এই বিজেপি সরকারের। মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 19,000 সফলতা নিয়ে বেড়াচ্ছেন, এই অ্যাকশন পয়েন্টের 1 নম্বর পয়েন্ট সম্পর্কে আপনার কি বক্তব্য? এটার মধ্যেই তাদের এই ভিশন ডকুমেন্টে পেজ নাম্বার 5 লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট 2018 সালের প্রতিশ্রুতি, সেখানে লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের 7 নম্বর পয়েন্ট সেখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বিজেপির ভিশন ডকুমেন্টে there are about 50,000 vacancies in the state government. We will fill up all these vacancies within a year through a transparent process. 18 সালের ভিশন ডকুমেন্টে এই 5 নাম্বার পেজের লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্টের 7 নাম্বার পয়েন্টে এই কথা বলা হয়েছিল 50,000 শূন্যপদ সরকারি দপ্তরে 1 বছরের মধ্যে পূরণ করবে। 18 সালের পর 2025 সালের আগস্ট মাসের আজকে 1 তারিখ, সরকারের বয়স হচ্ছে 7 বছর 4 মাস। যেখানে 1 বছরে 50,000 চাকরি হওয়ার কথা ছিল, 7 বছর 4। DYFI और TYF ने यह भी सवाल उठाया कि JRBT द्वारा आयोजित ग्रुप C और ग्रुप D में रिक्त पदों को भरने में त्रिपुरा के नौकरी चाहने वालों को बाहर रखते हुए असम, पश्चिम बंगाल या बाहर के उम्मीदवारों को नौकरी कैसे मिल गई। গ্রুপ ডি গ্রুপ সি চাকরি হয়েছে বহিরাজ্যের ছেলে মেয়ে, মালদা, বিহার, আসাম। এই যে 19,000 চাকরি করে আপনি সুর চড়াচ্ছেন, এই বহিরাজ্যের ছেলে মেয়েদের চাকরি হয়েছে আমাদের রাজ্যে গ্রুপ ডি গ্রুপ সি। কি অপরাধ ছিল আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের ন্যূনতম গ্রুপ ডি গ্রুপ সি চাকরির প্রশ্নে? কি অপরাধ ছিল? রাজ্যে প্রায় 1,000 উপর ছেলে মেয়েকে বঞ্চিত করে কার স্বার্থ রক্ষা করতে বহিরাজ্যের ছেলে মেয়েদের এই গ্রুপ ডি গ্রুপ সিতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। আমরা এই প্রশ্নগুলো মাননীয় मुख्यमंत्री কাছে আমরা রাখতে চাই এবং এই প্রশ্নে विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में वर्तमान में 31,056 वेकेंट पोस्ट है। DYFI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सवाल उठाया कि इन रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। इसके अलावा छात्र युवा संगठन ने रिक्त पदों को भरने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने, साक्षात्कार लेने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरा न करने जैसे मुद्दे